प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय मु स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आपण माने नियमित भाव में आम कार्यक्रम जड़ित होथिबार धन्यवाद जनाए। जो मैंने एबे पर्यंत ये कार्यक्रम संपर्क में सूचना पाई नाहंती जड़ित होना आपण ए प्रकार प्रियजन मान को मंडल सभ्य मान को आपण बंधुवर्ग आपण कलीग आपण फ्रेंड्स मान को जनइबा भूलंतु नहीं। जेपर से छोट कार्यक्रम द्वारा जहाँ प्रति प्रभात रे आपण माने शुणुचंती ताहा द्वारा से लाभान्वित हो पारिबे। दयाकर आपण मान आम प्रार्थना करुवे, आम टीम पाई प्रार्थना करेंगे, टेक्निकल टीम पाई प्रार्थना करेंगे। यार पछर रही जो मैंने विभिन्न कार्य साहाय्य करती से प्रार्थना तोली धरवे। प्रिय भाई भणी माने मु केवल प्रचार करुछि किंतु अन्य समस्त कार्यक्रम दायित्व आम भाई माने नहीं से समस्त कार्य को त्वरान्वित करती। मु केवल आपण मान सम्मुख में संवाद परिवेशन करे। प्रभु आपण मान प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। आज आम जो प्रसंग प्रभु वाक्य शुणा से प्रसंग शीर्षक है नूतन सृष्टिर आशीर्वाद। प्रसंग शीर्षक है नूतन सृष्टिर आशीर्वाद। मस्त खोलंतु 2 कोरिन्थियो 5 पर्व तार 17 पद लिखा जाए, एणु जदि कहीं ख्रीष्ट ठारे अच्छी तेबे से नूतन सृष्टि होई अच्छी, पुरातन विषय सबू लोप पाई अच्छी, देख नूतन विषय सबू होई अच्छी। इस स्थान में देखू जदि कहीं ख्रीष्ट ठारे अच्छी, ख्रीष्ट ठारे थिला नहीं अच्छी। अनेक ख्रीष्ट ठारे थिले किंतु नाहांती। अनेक ख्रिस्टियन जीवन आरंभ कले वर्तमान नाहांती। लिखा जाउची, एणु जदि के ख्रीष्ट ठारे अच्छी तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि। से नूतन सृष्टि होइछि। आ कौन लिखा जाउची, पुरातन विषय सबू लोप पाइछि। जने व्यक्तिर जीवन रे पुरातन विषय सबू लोप पाए आ नूतन विषय सबू हुए। आपण जीवन को आपण निजे समीक्षा कले जानी पारिबे जे आपण जीवन रे पुरातन विषय सब रही कि आपण पुरातन विषय सहित जीवन काटुछंती कि आपण निजे बुझी पारिबे। नूतन सृष्टिर आशीर्वाद कौन अटे जे तार जीवन रे पुरातन विषय सब लोप पाए। यह ख्रीष्ट ठारे रहिबा द्वारा हुए, अन्य ठारे रहिले हुए नहीं। ख्रीष्ट सहभागितार बाहर रहिले हुए नहीं। आपण को ख्रीष्ट ठारे रहिबा पई पड़िबो। ख्रीष्ट ठारे यार ख्रीष्ट ठारे थांती से माने नूतन सृष्टि होइछंती। आ पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, सब नूतन होइछि। आ जो मान जीवन रे सब नूतन होई थाए से मन पई गोटे आशीर्वाद रही जहाँ आपण माने प्रकाशित वाक्य 21 पर्व रे देखि पारिबे। मु आपण पाए प्रथम 2टी पद पढुछि। पर मु एक नूतन आकाश मंडल और नूतन पृथ्वी देखिली, कारण प्रथम आकाश मंडल और प्रथम पृथ्वी लोप पाइथिला, पुणी समुद्र आउ नथिला। पुणी मु पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरूशलेम को बर निमंते सज्जिता कन्या सदृश प्रस्तुता स्वर्ग ईश्वर निकटरू अवतरण करिबार देखिली। ये 3टा नुआ विषय लिखा जाउची, नूतन आकाश मंडल, नूतन पृथ्वी, नूतन जेरूशलेम। ए नूतन नूतन विषय किए जीव जार जीवन नूतन है। जदि कई ख्रीष्ट ठारे अच्छी से नुआ सृष्टि है, नूतन सृष्टि है। से नूतन सृष्टि लोक नूतन आकाश मंडल रे, नूतन पृथ्वी रे, आउ नूतन जेरूशलेम रंग से ही पारिबो।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି ତାହା ଲୋପ ପାଇବା ଦରକାର। ତାହା ଲୋପ ପାଇଲେ ହିଁ ଆପଣ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ହେଇଥିଲେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ବିଷୟ ନୂଆ ହେବା ଦରକାର। ତାହା ହେଇପାରିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରେ ଗଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ। ଆମମାନଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଂଲଗ୍ନ ଅଟେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆସୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଧାରିତ ହଉ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 4 ପଦ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେମାନେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମର ଅଂଶୀ ହେବେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ସମସ୍ତ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ। ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ, ଶୋକ କି କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ଲୋପ ପାଇଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ପୋଛାଯିବ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବ। ଶୋକ କ୍ରନ୍ଦନ କି ବ୍ୟଥା କେବେ କମିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବିଷୟ ସବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବ। ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ କଷ୍ଟ, ସେ ବେଦନା ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହବ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି ତା ଲୋପ ପାଇବା ଦରକାର। ତା ଲୋପ ପାଇପାରିବ ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବାକ୍ୟ ଜରିଆରେ କଥା ହେଇଥିବାରୁ। ଯେଉଁମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ବଦଳି ଯାଉ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଯେପରି ସେମାନେ ନୂତନ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ, ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସଦାକାଳ ଆପଣ ସହିତ ରହିପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।